Halo semua sobat Smiles, hari ini saya mau memberikan tutorial cara mendeposit menggunakan kartu Smiles Wallet Premium. Ayo disimak yuk. Please select your desired transaction. Please insert your passbook or card. Please wait. Please take your card and receipt. Thank you. Nah teman-teman, begitu caranya untuk mendeposit menggunakan kartu wallet Premium Smiles. Untuk tutorial berikutnya ditunggu ya videonya.